Welcome to Jorhat Academy. আজি আমি এটা boats and streams of question try কৰিম. Boats and streams of question বিলাক কি হৈছে এটা time and distance যেটো chapter হয় তাৰে এটা application হয়. Now এই question টো আইছিলে first যেটো APSC CSAT exam conduct কৰা গৈছে তাৰ এটা question হয়. আমাৰ question টো কৈছে যে speed of the boat in still water. এটা নাও আছে its speed in still water ৰৈ থকা পানীত কি হৈছে velocity টো হৈছে 13 km/h আৰু যেটো stream আছিলে যেটো water body আছিল তাৰ নিজৰ এটা স্পিড আছিলে ঠিক আছে that is 4 km/h এতিয়া হলে বোটখন ডাউনস্ট্ৰীমত যদি ট্ৰেভেল কৰি থাকে তেতিয়াহলে 68 km ট্ৰেভেল কৰিবলৈ how much time is required options are 2 hours 3 hours 4 hours or 5 hours now আমি ইয়াৰ আগতে বুজিব লাগিব যে ডাউনস্ট্ৰীম বস্তুটো কি হয় ঠিক আছে ডাউনস্ট্ৰীম মানে হৈছে যদি নদীখন এখন ট্ৰেভেল কৰি আছে ওয়াটাৰ বডি এখন ট্ৰেভেল কৰি আছে আৰু আমিও যদি along the water body ট্ৰেভেল কৰি আছো then it is called downstream so obviously downstream গলে আমাৰ স্পিড টো বাঢ়ি যাব and যদি নদীখন এফালে ট্ৰেভেল কৰি আছে and we are moving against the tide or against the water body then it's called upstream so obviously আমি যেটো opposite direction ট্ৰেভেল কৰি আছো আমি against the ট্ৰেভেল কৰিছো of the water body so our speed will be reduced now in this question আমি হলে জানিব লাগিব যে যেটো boat speed of the boat in still water ৰৈ থকা পানীত যেটো স্পিড হয় that we denote it by u so u equal to here 13 km/h আৰু next যেটো speed of the stream হয় water body টো নিজৰটো এটা flowing water body ৰ speed থাকিব that is আমি v বুলি denote কৰো which you can write it as here 4 km/h now downstream হলে কি হ'ব downstream হলে speeds কিটা add up হৈ যাব so downstream speed of the boat will be equal to speed of the boat in still water plus speed of the stream. So u plus v ho jabo or 13 plus 4 km/h or it will be 17 km/h. Now the downstream speed to ami pai golu. Now we need to find the time required to go 68 km downstream. So ami time by distance formula আমি কি গম পাও time equal to distance by speed and here কিমান distance travel কৰিব লাগিব 68 km divided by the speed that is downstream speed is 17 4 times is 64 so required answer is 4 hours so in this question our to right answer হৈ যাব that would be option C so এনেকে ধৰণে আমি কি কৰিব পাৰো upstream and downstream of questions like আমি try কৰিব পাৰো but we have to be very sure যে u আমি কি লৈছো আৰু v আমি কি লৈছো so thank you